سلام كميت صنحو كبرات تخاتلتي لو مستدالو حدشتن وانا وزينات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم نقدم መንግስት ኤርትራ ንሙያዊ ቴክኒካዊ ትምህርቲ ንምድንፋዕ ዘካየዶ ዘሎ ወፍሪ ብቐጥታ ይቐጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሙያዊ ቤት ትምህርትታት ዘመናዊ መሳርሒታትን ናይ ትምህርቲ ብምቕራብ ተምሃሮ ብተግባር ተሰረተ ክእለት ንኽረኽቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዳይሬክተር ጀነራል ሙያዊ ቴክኒካዊ ትምህርቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ተስፋይ ስዩም መንግስቲ ንሙያዊ ትምህርቲ ዝህቦ ትኹረት ብምስፋሕ ተምሃሮ ንዕዳጋ ስራሕ ክወቕዑ ክእለት ንኽህልዎም ይሕግዝ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብዚ መዳይ ውሽጢ ሓላይ ቴክኒካዊ ቤት ትምህርቲ እውን ካብ ዘመናዊ መሳርሒታትን መሃርን ኣቕሓን ተጠቃሚ ኮይና ትርከብ። መንግስቲ መጻኢ እውን እዚ ወፍሪ ብምቕጻል ብዙሓት ክእለት ዘለዎም መናእሰያት ንምፍራይ ንልምዓት ሃገር ዝግባእ ኣስተዋጽኦ ንኽገብሩ ትፅቢት ይግበር። أسمرا 03 حملة 2026 أكاد مدو كرمتاو سرحت تمهارو أتفتو ولا جرجس اتمدو كاب 6 حملة 15 حساء 5 زواتات نايزة هاجر ككاير مخانو حبيرو لما بالعسران شمونتن جزيو زكاير زلو زمدب 37 ميتاو دك انستيو زخونهم يلي 30 شح تمهارو كمون أستات 11 ممهران سميا حرشان بادو قرحا خاي من تحوابر تنزركبوان كام 100 سوسان مأخلات كساتفو يوم أتفتو وبتوسغي 9 ميتاوي كابتم تساتفتي أعق أمامين حمدن كمون أو نتفتات متكا أوام كوافرن كلو أتم صرفو دما أبصريت كبابي سنة دحننا الترافيك قاناني حمد سرقاتاتن كمون هنسات حصر تعبيات تمرتن كساتفو مخانهم أرديو أوشت تمدب العل حدنا 4 مليون فلسطات كتكالو خوينهم كمون هنسات سجنان تراساتاتن سرحت معقو ما يزركبوهم نتفتات كتكبر يوم كتماتات تسمران كرن من دفران بارونتون زركو تمهار دما أب مدبات دحننا الترافيك كساتفو خم زغنو تعبيرو إزي كم زيلن كله بسنك هنا تتغير اتزوا أو دوا وقايح حارز كير زول مدب تساتفو أستات 600 تمهارو درب شمون تسنة جمير له مدب كرم توصل راحة تمهارو كابز جمر له وان أب 10 شعات 9 تحزو أكوامين حمدن كمون متكال فلسطات زركبوان كالو تتوابعت نتفتات ككيرو صني حميام بخالي زين أدما بارنتو 3 حملة 2026 أبزوا قاش باركانوس زوا فورتو سوا أبزركبا 13 من محدارا وخبابتات قدات المدتات نمو قارز علمو سمينارات 25 سنة تخايلو أبزنو السبا 19 قدات المدتات نمو قاد عوض عارتاتي كايد كمزلو زحبرو حلافي جنفر منستر عيان محبراو دحنناتن تنؤس زوا أتو إدريس محمد زيبا بقزيو زكايا زلو سمينارات أكال نايت تسعر مخانو قليتو توسا خدما توكال محدار نايت نؤس زوا أتو أرقاي مبراهت بوغنو نتعنا دك نستيو آل توصلو وازحدرو كم مخنشاب دك نستيو تحت عدما موسوان زعمساسلو قدات المدتات نمو قاد زقبر تعار تساتفون محيال من محدار نزوا مس مشارخت بمتحبار نمسرح دلو مخانو أرديو تساتفتي نايت سمينارات بوغنم كنشابا دك نستيو تحت عدما موسوان أو لعلي دك نستيو زسعوات عنا وسعوينات كم مستردهم بمحبار نزوم المدتات زيوم نمو قاد أبزقبر تعار تساتفون محيال دلوات مخانم قليصهم منستر قداي وصاي إرترا قبصن بناي سلك صاوعي ترزاريبهم 3 سنة 2026 منسترات قداي وصاي إرترا أتو عثمان صالح مس مزنو منستر قداي وصاي قبصي بدل عبد العتي ناي تليفون ركبات تكايدهم يتركب كم مقصلتا تقدم زكايد صنحك كلتاو من مخخار كوينو نتي ابزوا قرن افريكان قيح بحرن حيله زخي زلو حد هاجرات متاسسارن متحوان زحيله مخانو كفله تخايلو توساخلتيون وغنات لمعالتات انفتات قچت سودانن سلام صتا زوا قرن افريكان قيح بحرن كبده زخيل معوالتات عميقهم دحسيسهم إرتران قبصن بفلاي أبز غربا أوان سلام صتان قيح بحرن مرقاقات وهدنا دمعا بمتحواري كايد مهلاوا يفلات أمريكانو خينات حد سودان قاديدم توباهيلهم أبل علز تخصص شمون تول كسوات انتقالات إقادا بمنبر كلتيوم ابتهاجر زواقو زلو جنرالات جنرال البرهانن حميدو دقالات مرحو وقنات زيكن مخونتات زفتسم هزوز نسلستا وارح زتنح سباو عرق خقبلو أتحساسي با كفل جنزو أمريكا إقادان حيلتات سودان حيلتات كل تفدقافن نغلتيوم بمعرض ملكت كوينو نتقج زقاددو أصوار تواقئتن بمقراب
ኣብ ልዕሊ ዝድግፉን ዝንቀሳቐሱን መርበባት እውን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ። በዚ መሰረት እገዳ ዝተገበረሎም ድማ ኣብ ሱዳን ዝመደበሩ ኩባንያ ምክልኻል፣ ኣብ ሂንዲ ዝመደበሩ ነታጉ ዘፍሪ ትካል፣ ዋና ኣካይዲ ስራሕ እቲ ትካልን ከምኡውን ምስ ሓደ ኣብ ፓናማ ዝመደበሩ ንምልሻታት ቁልጥፍ ደገፍ ካብ ደገ ዝመፁ ወፃእተኛታት ተዋጋእቲ ዝቋፃፀርን ዘስልጥንን ከም ዘሎ ዝንገረሉ ትካል ምትእስሳር ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ዘጠቃልል እዩ። ኣሜሪካ ብተወሳኺ ገደባታ ክትንብር ምዃና እውን ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ምቁፅፃር ሰደድን ገደብ ፋይናንሳዊ ደገፍን ዘጠቃልል ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብሰንኪቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብዓሰርተታት ሽሓታት ዝቁፀሩ ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣስታት 13 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተመዛወሉ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ግጭት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቁልውላው ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱዳንን ቻይናን $50 ሚልዮን ኣሜሪካ መጠን ዘለዎ ካብ ወለድ ነፃ ልቓሕ ንምስራዝ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሓ ተገሊጹ። ቻይና ነዚ ልቓሕ እዚ ዝሰረዘትሉ ምክንያት ድማ ነቲ ብኩናት ሕድሕድ ዝተዳኸመት ቁጠባ ሱዳን ብዝተወሰነ መልክዕ ዋላ እኳ እንተኾነ እፎይታ ክረክብ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እዚ ስምምዕ ብዕለት 28 ሰነ 2026 ዓ.ም ሚኒስተር ገንዘብ ወፃኢ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂምን ንቻይና ወኪሉ ዝተረኸበ ፈጻሚ ጉዳይ ሺጂያንን ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ተፈራረሙ አልጀዚራ ጸብጺቡ። ሱዳን እዚ ተፈራሪማቶ ዘላ ስምምዕ ኣብቲ ሃገረ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ወሃብቲ ቁልጥፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሳልሳይ ዓመቱ መሊኡ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ቀፂሉ እናካየደት ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ቁጠባ እቲ ሃገር ደኺሙ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ዜጋታት እቲ ሃገር ንሞትን ምፍንቓልን ስደትን ኣብቂዑ ከም ዘሎ እዮም ዘርእዩ። ብርክት ዝበላ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ክልተኣዊ ተዋጋእቲ ሓይልታት ኢደን ከም ዘእተዋ ዝንገረለን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ይኹን እምበር አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ንመብዛሕትኡ ግዛኣታት እቲ ሃገር ዝቋፃፀራ ኮይኑ እቲ ግጭት ዛጊድ መዕለዊ ከይረኸበ ኣብ ምቕጻል እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኩናት ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዶባት ደቡባዊ ኢትዮጵያ ገጹ ዝጽጋዕ ዘሎ ኮይኑ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ተኾነ ብመሐመድ ሐሚዶ ደጋሎ ሐሚቲ ዝምራሕ ዕጡቃት ጉጅለታት ወሃብቲ ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ከባቢታት ቡሉ ናይልን ሰሜን ኮርዶፎንን ኣብ ከቢድ ውግእ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ናይ ሽምግልና ምንቅስቃስ ምግባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር ዛጊድ ዘምጽእዎ ዘላቒ ፍትሕ የለን። ጸብጻባት ከም ዘርእይዎ ጠቕላላ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ሱዳን ኣስታት $56 ቢልዮን ዝነበረ ኮይኑ ቻይና $50 ሚልዮን ዕዳ ሱዳን ምስራስ ስዒቡ ግን ብሓደ ሚእታዊ ንኽጎድል ከም ዝሕግዝ ጸብጻብ አልጀዚራ የርድእ። ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ዓብዪ መጠን ዘለዎ ሚሳኤልን ድሮንን ዝካየድ መጥቃዕቲ ኣበርቲዑ ቅጽል ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ፑቲን ሙሉእ ወታደራዊ ዩኒፎርም ተኸዲኑ ኣብ ቅድሚ ግንባር ዝርከቡ ዋና ወታደራዊ መምርሒ ጣብያ ኣብ ዝገብሮ ምብጻሕ ሩስያ ነቲ ኣብ ዩክሬን ትፍጽሞ ዘላ ሰፊሕ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣበርቲዓ ከም እትቕጽሎ ገሊጻ። ንሰራዊቱ ነቲ ዘመቻ ብቕልጡፍን ብዘለዎን ሓይልታት ክቕጽል ትእዛዝ ዝሃበ ፑቲን ቀንዲ ዕላማት መጥቃዕቲ ናይ ዩክሬን ወታደራዊ መሰረት ልምዓትን ካላት ኢንዱስትሪን መከላኸልን ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ እውን ኣብ መሬት ሩስያ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ዩክሬን ድሮን መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣብ ዶብ ዝርከብ ናይ ድሕንነት መከላኸሊ ዞባ ምስፋሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጽኒዑ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውሮፓ ንዩክሬን $70 ቢልዮን ወታደራዊ ሓገዝ ክትህብ ወሲና። ኣባላት ኔቶ ካብ ኣውሮፓን ካናዳን ንዩክሬን $70 ቢልዮን ብግምት $80 ቢልዮን ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዝ ንምቕራብ ታሪኻዊ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ተገሊጹ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዲፕሎማሲ ዓብዪ ፖለቲካዊ ስግምቲ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ከምቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ዓብዪ ፓኬጅ ሓገዝ ብዝቕጽል ሰሙን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ኔቶ ብወግዒ ክግለጽ እዩ። እቲ ሓገዝ ኣብ 2 ዓመት ተኸፋፊሉ ዝወሃብ ኮይኑ $35 ቢልዮን ብዛ ዓመት፣ እቲ ዝተረፈ $35 ቢልዮን ድማ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ንዩክሬን ክወሃብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ዋና ዓላማ እዚ ሓገዝ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ናይ ዩክሬን ናይ ምክልኻል ወታደራዊ ዓቕምን ብዘላቒ መንገዲ ንምድልዳል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። እዚ ድማ ካብ መጀመርታት ውግእ ትሒዙ ምዕራባውያንን መሻርክቲ ዩክሬንን ብሓባር ዝኣተወ ዝዓበየ ቃል ኪዳን ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ናይ ኢራን ቀደም መራሒ ሃይማኖት ላዕለዋይ መራሒ ኣያቱላህ ዓሊ ካሚኔ ስነ ስርዓት ቀብሮም ሎሚ ብወግዒ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣሽሓት ሰባት እውን ኣብ ቴህራን ተኣኪቦም ክብሮም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ስነ ስርዓት ድማ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ጸጥታን ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ቅድሚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣያቱላህ ካሚኔ ቀይሕ መስመር ኣቐሚጣ ኣላ። ኢራን፣ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝሞቱ ላዕለዋይ መራሒ ኣያቱላህ ዓሊ ካሚኔ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሞም ብቕልጡፍን ብሓይልን ወታደራዊ ምላሽ ከም ዝገብር ኣጠንቂቓ። ስነ ስርዓት እቲ ቀብሪ 4 ሐምለ ኣብ ቴህራን ከም ዝጅምር እውን ተገሊጹ። ብ9 ሐምለ ድማ ኣብ ማሻሂድ ብስነ ስርዓት ቀብሪ ይዛዘም። ተወሳኺ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣብ ቆምኮም እውን ኣብ ቅዱሳትን ከተማታትን ሺዓ ናይ ኢራቅ ክኸዱ ተመዲቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኢራን ጸጥታ ኣጽኒዑ ኣሎ። ከምኡውን ንግዚኡ ኣየር ክልል ዓጺዎ ኣሎ። ምክንያቱ ሚልዮናት ሰባት ኣብቲ ስነ
ስነስርዓት ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር ኣሎ እዚ መጠንቀቕታ ዝመፀ ድሕረት ኢራን ከመባሳጨው ዝገለጾ ንግግር ሚኒስተር መከላኸሊ እስራኤል እዩ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኢራን አባስ ድማ አንጻር መራሕነት ወይ ህዝቢ ኢራን ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ምፍረራሕ ብቕፅበትን ብሓይልን ምላሽ ክምልስ እየ ኢሉ ገሊጹ ክሳዕ መወዳእታ ስለተኸታተልኩምና ብክብሪ ነመስግን ኣብ ዝቕፅል ንዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ንቻነልና ቤተሰብ ኩኑ